لكن للكل بلشنا نحن on a commencé à enregistrer. Donc, on a le PowerPoint. Celui-ci, il enregistre seulement le son, je pense. Est-ce qu'il enregistre les PowerPoint, les images? non. صراحة ما حضرته بعد ولا مرة. هلا بتأكد. Ok, vérifiez ça. Si ça enregistre les images, dites à moi. Comme ça, ce sera mieux qu'il enregistre le son et l'image. Bon, le cours Math 470, c'est un cours de 36 heures. Un cours qui est formé de 12 heures de cours et de 24 heures de TP. Mais sur le TP, c'est plutôt sur votre ordinateur. Donc, on a besoin d'un logiciel qu'on appelle le logiciel COMSOL Multiphysics. Je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit ça, il faut parler avec le groupe anglais parce qu'il là, il faut télécharger le COMSOL Multiphysics d'ici 2 semaines, pas plus. OK? مين délégué فيني اعتمد عليه؟ موجود معكم هلا؟ دكتور أنا السوداني. Pardon? أنا نايب الديليجي إيه أوكي. ومع البروجرام. معك الكومسول؟ وي دكتور. إيه برافو. لكن بتوزعه على الجميع، فيك تبعته لينك يمكن ما بيعازي بيروح بالايميل بعتقد. هو يمكن 2 جيجا بايت بس بعمله دروب بوكس او شيء. ايه جرب توزعه على الجميع ويكون كلكم معكم الكونسول. اوكي اذا في ترايل يعني نقدر نعمل ابلكيشن عليه وفي 3.01 و5 فول vous vérifiez. Bon, donc ça, on termine avec ça parce qu'on l'a besoin pour faire des applications, pour faire des TP, des exercices appliqués. Et comme ça, vous voulez voir que c'est très joli. OK? La matière, donc, c'est en général, c'est 12 heures de cours. Mais le cours, il est assez important, il est un peu large. Pour cela, j'ai besoin de 18 heures. OK? Donc, je vais donner de 18 heures de cours pour le faire tranquillement, pour ne pas se presser et vous comprenez rien du tout. Donc, je voulais que vous compreniez. Pour cela, aujourd'hui, je vais donner le syllabus. J'espère. Donc, ça, peut-être ça va rester un peu du temps. Mais je ne veux pas faire d'autres choses parce qu'il y en a le reste. Les autres, ils ne sont pas avec vous. Peut-être ils vont poser des questions. Donc, j'ai laissé ça pour demain. Demain, on peut entamer la première partie. Donc, si vous voulez des questions, vous pourriez me le poser. Donc, je vais passer lentement. Donc, il y a en principe dans ce cours 4 chapitres. Le premier, c'est la modélisation mathématique que j'ai créée moi-même, que je l'ai cherché de partout. هذا الكور هو كتير مهم لانه انا عاملكم اياه بطريقه لانه ما راح تلاقوه مطرح ثاني. Chaque partie de ce cours-là provient d'un bouquin. OK? Une partie, par exemple, de cours de mécanique des fluides computationnels, une partie de transfert thermique computationnel, une troisième de transfert de masse computationnel, une quatrième de rayonnement laser computationnel, une quatrième qui provient de chimie ou bien de trucs de combustion, évaporation, etc. Donc, et une partie qui provient de tout ce qui est modélisation et transfert. Bon, donc j'ai englobé tous ces cours-là en un seul chapitre qui est un chapitre, je le considère excellent. بهيدا الكور اللي عم بعطيكم اياه moi je vous apprends un métier. C'est un métier. Comme le métier d'un électricien. L'électricien, il vient, بيفوت على البيت وبيصلح لكم الكهرباء بقلب البيوت، بيعمل لكم البرايز، بيمد لكم الامدادات، بيعرف كيف يعمل دوبل ديريكسيون للبرايز، بيركب لكم اللمبات والفيش والتابلو كل شيء. والميكانيسيان
بيجي السنجريه بيجي بيركب لكم القصات السنجريه وبصير اكسبير، بيعلموه كيف يعرف الانش من النص انش، من اي متى بده يحط انش، اي متى بده يحط نص انش، اي متى ربع انش. اوكي، كيف بدها تكون سنجريه الحمامات او سنجريه المطبخ. نفس الشيء انا عم اعلمكم ميتيي، سيت ان ميتيي، يعني انا عم اعلمكم كيف هالايكويشن، how يعني comment peut-on créer nos équations au début. Donc je suis dans un milieu, je suis dans une chambre. Dans cette chambre, moi, je m'intéresse à déterminer la température. C'est bon. Donc, j'ai besoin, c'est comme paramètre de sortante, c'est la température. هي اللي بدي طلعها أنا. Paramètre entrante شو هني؟ أنا je dois donner les propriétés thermophysiques de l'endroit. إذا كنت أنا عم بحكي هواء de l'air، في عنده propriétés thermophysiques اللي هن densité، chaleur spécifique، conductivité thermique. هودي البروبريتي تبعوا الايكواسيون دو شالور. بهالحاله بيجي انا بقول انا je dois mesurer la température, donc j'ai besoin de l'équation de chaleur. Mais l'équation de chaleur elle est énorme, elle est énorme. في بقلب منها في transitoire dépendant du temps، فيها advection يعني فيها vitesse، convection ou advection، فيها conduction، فيها convection H delta T، فيها pression، فيها كمان relation entre fraction massique et température، فيها combustion ou évaporation، فيها déplacement de l'interface فيها rayonnement laser، فيها rayonnement extérieur، etc. يعني فيها كثير دي termes اللي احنا بدنا نخلقهم كلهم. بس هلا بالانا بدي je dois mesurer la température، هل est-ce qu'il faut utiliser cette équation en entière ou bien il faut simplifier? Anna, je dois vous apprendre comment peut-on simplifier cette équation. Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Qu'est-ce qu'il faut laisser? مفهوم لهلا؟ نعم حسن؟ كله مفهوم. اسمع صوتكم انا تعرف لانه بعدني ان كونتاكت يعني. بون بهذا الشابيتر donc je dois vous montrer comment peut-on modéliser en suivant ce qu'on appelle ce qu'on appelle la différence équation à dérivée partielle. انا فتت لحظه شوي. عم بتشوفوا بعدكم الصوره يا اما اختفيت؟ لا اختفت دكتور. راحت. انه بس يفوت بس تسود الصوره عندي هون، يعني بيكون التايم لاين بدي يزيده انا فما تعتم عندي. Bon. Bon, après que j'ai créé cette équation et que j'ai simplifié cette équation, donc j'aurai une petite équation يلي بيكون فيها مثلا le temps, variation de la température fonction du temps, égale la conduction seulement. Par exemple, à partir de cette équation, je dois monter mon modèle. Ma équation, parce que l'équation m'a peut-être تعطيني une solution. Pour me donner une solution, je dois ajouter ce qu'on appelle les conditions initiales et les conditions aux limites. Les conditions initiales pour démarrer le calcul. Les conditions aux limites pour trouver des solutions. Les conditions aux limites, ما بقدر اطلع انا التمبراتور بكل الاندروا بكل الشامب، وبدي اعرف اذا انا عم بشتغل دايركشنال 2 ديمونسيون او بيان 3 ديمونسيون. اوكي لهيك، وبدي اعرف باي كوردوني بدي استعمل. Est-ce qu'il faut utiliser les coordonnées cartésiennes, les coordonnées cylindriques ou bien les coordonnées sphériques? لهيك il faut faire des changements de variables. بعد ما عملت l'équation, la condition initiale, la condition aux limites, et j'ai effectué le changement de variable, j'ai obtenu une équation ou bien un modèle presque complet. بس بعد ما انتهينا، est-ce que cette équation, on doit la résoudre seule ou bien il faut la coupler à une autre équation, comme l'équation de Navier-Stokes s'il y a du mouvement de l'air, ou bien l'équation de la fraction massique s'il y a de l'évaporation, ou bien celui de constituant, ou bien l'équation d'Arrhenius s'il y a de l'évaporation ou la combustion, ou bien de l'Ampère-Beer s'il y a du rayonnement extérieur ou bien rayonnement laser. مفهوم؟ Donc, il faut faire un modèle complet. بعد ما عملنا الموديل وحطينا الكونديسيون initiale et aux limites et on a effectué les changements de variables et d'une manière complète,
il faut adimensionnaliser cette équation. Ça veut dire rendre cette équation générale. Yani, sans unité. Il faut éliminer toutes les unités de cette équation et faire entrer ce qu'on appelle les nombres adimensionnels. يلي قلت لكم عنه ما برجع احكيكم هن النمبر دو par exemple Reynolds يلي بيحدد لنا اذا écoulement laminaire ou bien turbulent. Nombre de Nusselt يلي بيقول لنا اذا كان عندنا conduction يا ما convection. Nombre de Sherwood, nombre de Prandtl, Schmidt, Froude, Beckley, nombre de Drem تبعي كمان انا نستعملهم بكثير امور. كل هودي النمبر adimensionnels on les fait, on représente cette équation en fonction de ces nombres adimensionnels. OK? Après que j'ai terminé l'équation et les conditions initiales et aux limites adimensionnelles, صاروا adimensionnels, كون انتهيت من اول شابيتر. يكون اول شابيتر خلص كليا. شو ناقصني؟ ناقصني لانه الكمبيوتر يفهم هالايكواسيون. يعني اول ميتيه هي التحضير. حضرنا الارضيه. انا جهزت، حطيت، صرت اعرف وين بدي احط البريز الكهرباء، على اي ارتفاع متر و10 وعلى اي ارتفاع 20 سم، في منه على 20 سم، في منه على المتر و10. اوكي، صرت اعرف وين بدي احط اللمبه. يعني عملت الخرايط تبعولي، الخرايط كلها عملتها وعلمتها على الحيطان كلها هودي البرايز، وصرت اعرف وين بدي احط التابلو وين بدي، كيف بدي مدد الشريط ما يتعارضوا مع المجرور او مع الحديد او مع شبكه الشوفاج او اوكي. بهالطريقه بتكون انا جهزت الارض وصرت بعرفها، بعرف كل شيء شو بدي اعمل وشو بدي اعطي دوني وشو بدي اخذ ريزولتا. هلا السوليسيون on a 3 chapitres pour résoudre cette équation. On a la méthode de différence finie, la méthode de différence finie, de volume fini et la méthode des éléments finis. Donc 3 méthodes. اوكي. هلا هون كل هيدي السيلابس لاول شابيتر كله. لا سوري، هيدي اول شابيتر، وهون مثلا هيدي الميثود دي ديفيرونس فيني. بالميثود دي ديفيرونس فيني هي اوكي. يعني انا بيجي بعمل ديسكريتيزاسيون، بدكم تسمعوها هذه الكلمه الكبيره بالانجليزي، سكيمينج ديسكريتايزيشن او سكريمينج هي ديسكريتيزاسيون. يعني الجراديون دو تمبيراتور بجزئه ليقدر الكمبيوتر يفهمه، لانه ما بيفهم l'ordinateur il ne comprend pas des lignes des courbes linéaires دكتور عم بيقطش صوت. دكتور ما عم نسمع، عم بيقطش. ايه لحظة شوي تا يمشي الحال. بتكون قطشت شوي. هلا مش الحال؟ ماشي الحال. ايه ليكوا على طول ذكروني انه الانترنت بعد الاوقات بعد فترة بتلاقيه قطشت. هيدي الانترنت بلبنان. اوكي؟ بون. لكن on discrétise nos équations suivant 3 méthodes. La méthode de différence finie, la méthode de volume fini et la méthode des éléments finis. أول méthode est une méthode de différence finie. On la résout ou bien on l'applique sur C, langage, sur Fortran ou bien sur MATLAB ou sur n'importe quel langage de programmation. OK? مش هيدي دكتور، يعني مش هيدي يعني الموين تبع الانتوراج تبعها او شيء هيك؟ لا هديك انت لا ليست سكوير ميثود. هديك عم تحكي انت بالستاتستيك. لا هيدي الميثود دي ديفيرونس فيني هي ميثود منكم اخذينها من قبل بالمره. ميثود جديده pour résoudre les équations au dérivées partielles. هيدي شغله جديده عليكم، منكم شايفينها بالمره، بس شايفينها معي. انا كنت اعلمها بالدوزيام، ما بعرف انا ما كنت، بس مش اعطيكم اياها بالدوزيام اني.
وقتها بتاخدوا الاناليز نيوميريك والاناليز نيوميريك وبتاخدوا الايلر فونكسيون ديلر في عندكم الفونكسيون ديلر à un pas c'est une méthode explicite. OK? La fonction d'Euler à deux pas, elle a besoin de la méthode implicite pour résoudre la fonction d'Euler à deux pas. Et les méthodes de Range-Kuta. ذكرتون Range-Kuta? Oui, docteur. OK. How les méthodes de Range-Kuta, ce sont des à pas discrets. How on les résout par une méthode aux différences finies qui est, ça veut dire que ce cours-là, c'est le contenu du cours de l'analyse numérique 2. Donc, le prérequis de ce cours, c'est l'analyse numérique 2. OK? Et le transfert thermique 1, et le mécanique des fluides 1, et tout ce qui est computational heat transfer, computational fluid flow, وكل هودي الكور هن البريريكي لهيدا الكور. لأن هيدا آخر كور بالأناليز نوميريك بتاخدوه. بعد منه دغري بي اتش دي بتصيروا. ده يعني من هيدا الكور فيكم دغري تعملوا ريسيرش يلي بده يكفي بالدومين في ريسيرش عمل عليه. بون لكن بالميثود de différence finie on a deux méthodes. On résout par une méthode simple qui est la méthode explicite ou bien on résout le système par une méthode un peu compliquée qui est la méthode implicite. Implicite, on va voir la complexité. Je vais vous donner l'organigramme et le programme de chaque méthode. OK? Et ici, ces deux méthodes, on peut les traiter sur MATLAB, si on veut. OK? Bon. Et comme ça, on peut résoudre notre équation et on peut étudier la stabilité de la résolution de cette équation. Et en plus, on peut étudier la convergence de la méthode de résolution. OK? Donc, comme ça, on peut terminer, on peut obtenir des résultats et on peut dessiner le profil de la température. Et on peut analyser ces résultats. دكتور عم بيروح. 13 ايه ما هيدي مشكله السكرين شيرنج سكرين. المشوار الجاي بتعملوا داونلود للفايل. هلا اليوم بدي اجرب زيد اسمائكم، تعملوا داونلود لكل الفايلات الموجودين بصير تفتحون عندكم. اوكي؟ دكتور ما بقعد اصلا ما في شير سكرين. ايه؟ مش مبين ما عندنا في شير سكرين هلا؟ لا إيه؟ دكتور ما في. لا منك عامل شير سكرين هلا. من زمان بطلت عامل شير. المشكلة من الشير سكرين هي خليني ارجع. بدي ارجع اعمل شير سكرين من جديد. بس دكتور كان لك شي فترة ما قطشت لانه راحت الشير سكرين على الخط. هلا بترجعوا بتشوفوها بس بتختفي عندكم بليز دغري دايركتومون قولوا لي ارجع ظبطها. مش الحال هلا؟ ماشي الحال هلا. اوكي كثير منيح. لكن وين انا وصلت اخر نقطة حكيت عنها؟ مين في اللي؟ عن البريركي. عطش لك من بعيد. البريركي تبع هذا الكور هو يلا نحن الاناليز نوميريك 2. اوكي؟ وكل شيء فيه ترانسفير تيرميك، ميكانيك دي فلويد، وكل هالكور يلي اخذينه بالدوزيام تروازيام اني. وكل شيء فيه كورات كمان كومبيتيشنال عم تاخذون هلا او بدكم تاخذون خلال السنه كمان. هودي بيكونوا فيه يكونوا بريركي لهذا الكور. اوكي؟ انا انه بالدوزيام شابيتر هو الميثود ديفيرونس فيني qui a une méthode explicite et méthode implicite. La méthode explicite c'est une méthode simple, convergente, mais elle n'est pas stable, alors que la méthode implicite c'est une méthode stable, mais elle n'est pas vraiment convergente, elle a des difficultés de convergence. Pour cela, il faut faire un test de convergence pour traiter ça. Donc avec cette méthode-là, بعدكم على الخط؟ Oui. Oui. Avec cette méthode-là, on peut
traiter nos équations adimensionnelles, on peut discrétiser nos équations adimensionnelles et l'ordinateur pourra comprendre ces équations avec les conditions initiales et aux limites. Okay? Et il peut nous donner des résultats sous forme de profil de température en fonction de X, en fonction du temps, en fonction de Y et en fonction de n'importe quel paramètre physique. Donc, il faut effectuer une étude de stabilité et une étude de convergence. Okay? Il faut faire une comparaison. Une comparaison à l'acquis des résultats qui sont connus avec une expérience, avec un autre modèle, pour comparer nos résultats pour savoir si le modèle donne des résultats qualitativement et quantitativement acceptables. مفهوم لهون؟ Oui, docteur. Oui. Donc c'est bon. Le chapitre عملنا le modèle. Deuxième chapitre, on a résolu les équations et on a trouvé des résultats qui sont acceptables et qui sont comparables aux résultats expérimentaux. Le troisième chapitre et le quatrième chapitre sont pareils que le deuxième chapitre, mais ce sont des autres parallèles à la méthode de différence finie, qui sont les méthodes de volume fini et la méthode des éléments finis. Alors, avant le partiel, il faut faire le chapitre 1, le chapitre 2. OK? Après le partiel, on va faire chapitre 3, chapitre 4. OK? Et entre ces deux, c'est-à-dire le chapitre 1 et chapitre 2, ils vont prendre beaucoup de temps. Mais le chapitre 3 et 4 sont rapides. Pour cela, avant le partiel, on va faire des cours. Après le partiel, on va entamer le logiciel Compson Multiphysics avec ces deux chapitres. مفهوم؟ Oui. Oui, docteur, مفهوم. Oui. Bon. Ce que je veux vous dire, que la différence finie, on peut les traiter sur ces MATLAB Fortran, des logiciels qu'on le connaît, logiciels de programmation, mais pareil pour la méthode des volumes finis, on peut le faire aussi sur MATLAB. Moi, j'ai déjà fait des trentaines à cinquantaines de programmes sur la méthode de différence finie et j'ai des dizaines de programmes sur la méthode de volume fini. La méthode de volume fini, c'est beaucoup plus compliqué que la méthode de différence finie. Pourquoi? Parce que la méthode de volume fini traite ce qu'on appelle le mouvement de l'interface. Pour cela, on l'appelle VOF. Bon. La méthode de volume fini traite ce qu'on appelle la méthode de VOF, Volume of Fluid. يلي هي بتستعمل السيام 1D, السيام 2D. هودي أسماء بتكون هلا بعدين ترجعوا تعرفون شو هن. Ce sont des méthodes de dessin de l'interface. Des méthodes de traitement de l'interface يلي بيبرمجوا فيها تسونامي. الشاشة بعدكم عم تشوفوها؟ Oui, oui, docteur. Oui, docteur. Donc, on programme avec cette méthode tout ce qui est tsunami, tout ce qui est propagation des feux de forêt et tout ce qui est tremblement de terre. OK? Donc, et nous, dans mon laboratoire, moi, je programme le développement du feu et le développement de l'évaporation, c'est-à-dire le vapeur. Comment une goutte, elle s'évapore et comment les gouttes s'interagissent entre elles avec cette méthode. Et on a de très bons résultats parce qu'on a créé notre propre méthode dans celle-là, dans les VOF méthode. OK? À partir de volume fini. Bon. Et cette méthode-là, elle a des logiciels aussi. Si quelqu'un n'aime pas programmer, il y a des simulateurs comme par exemple ce qu'on appelle Gambit Fluent. Gambit Fluent. Gambit, c'est pour entrer les données et
et entrer les conditions initiales et limites et les équations et discrétiser les équations, c'est-à-dire mettre le scheme, le skimming. Et le fluent, c'est pour exécuter les résultats. Et le prix, c'est-à-dire on loue ces logiciels, on ne peut pas l'acheter. La location, c'est à peu près entre 3 000 et 5 000 $ par an. OK? Tous les laboratoires de mécanique des fluides et de nano, microfluidique ou nanomatériel utilisent ce logiciel et ils le louent. OK? Bon, mais le dernier chapitre, la méthode de différence des éléments finis, la méthode des éléments finis, méthode des éléments finis هي عملت لكم شابيتر de 2 heures بس عم يعطوه بالهندسه 12 ساعه. مفهوم؟ انا لخصته بساعتين بس هو عم ينعطى 12 ساعه بسرعه، يعني اعطيته بطريقه ينفهم ملخص وكل شيء فيه بلا بلا قيمته، وتركته بساعتين لان تكونوا اخذين هيدا الكور، لانه نحن عم نعطي introduction aux méthodes des éléments finis، بس تقلكم انه الكومسول مالتي فيزيكس il est basé sur les méthodes en 75% sur les méthodes des éléments finis et en 25% sur les méthodes des volumes finis. مفهوم؟ Oui. Oui. OK, c'est bon. La COMSOL Multiphysics est programmé dans l'arrière-plan تبعه بالاlément fini en 75% et par les volumes finis en 25%. Là, nous sommes des utilisateurs de ces logiciels. OK? Nous ne sommes pas des programmeurs, nous sommes des utilisateurs. يعني أنا بقول لي température بقول له 300 كلفن، بقول لي البريسيون بقول له 1 اتموسفير، بقول لي أي ايكواسيون بقول له هيت ترانسفير، هو بزت لي الايكواسيون، بقول لي شو بدك فيها بقول له كونفكسيون كوندكسيون، بقول لي ريون بقول له لا. اوكي، بهالطريقه انا بحدد له، هيك بخلق الموديل تبعي. بقول لي شو الكونديسيون انيشال، بقول له تمبيراتور 293 فيتاس زيرو مثلا. quelles sont les conditions au limite، بيقول لي التمبيراتور بحط له هي، الفيتاس بقول له اياها، البريسيون بقول له اياها، بحدد له اياهم. هو بيقول لي شو هن الماتيريو، بفوت على الماتيريو بختار الماتيريو، بقول له هيدا كوبر، هيدا سيليسيوم، هيدا جرمانيوم، اوكي، حدد له اياه، بينزل البروبريتي ترموفيزيك بقلب الايكواسيونات. اوكي، بالسكيمينج اي سكيم، بقول له السكيم مثلا ريفايند مش، يما مش عادي، يما فيري ريفايند مش. اوكي، بحدده، بيقول لي بدك انت مش هوموجين يما هيتروجين يما كيف، كمان بحدد لي اياهم، وبعدين بنعمل سوليوشن تبعه. اوكي، يعني نحن nous sommes des utilisateurs, nous ne sommes pas des programmeurs. OK, dans ce genre de truc. Mais si on ne connaît pas le chapitre 1 et comment savoir modéliser, on ne sait pas choisir notre modèle ni trouver des solutions adéquates. OK, فهيك اول شابيتر هو الاهم شيء. البقيه شابيتر 2 3 4 سي كوم دي لونجاج، تحكي فرنسي انجليزي او عربي، بس ثلاثتهم بده يفهموا الشخص، ثلاثتهم يفهموا. اوكي، بس تعرف شو بدك تحكي، هو اول شابيتر. مفهوم؟ Oui. مفهوم. Oui. Oui. Bon, après qu'on termine ces 4 chapitres, c'est-à-dire on va entamer, je vais vous donner une initiation sur le logiciel COMSOL Multiphysics. Comme, sur le logiciel COMSOL Multiphysics, c'est-à-dire comment, où sont les généralités. هلا ما نحكي عنه بس بلش بالفهمه. بعد ما نعمل application sur l'équation de biochaleur, et on va distribuer. C'est bon. À partir de خليني نقول de la deuxième جمعة هيدي الجمعة الجاية لازم تكون troisième semaine. À partir de troisième semaine, on doit distribuer des projets. يعني انتوا 35 لازم sur 2 34 sur 2 يعني 17 جروب. في جروب بده يطلع فيه 3 بيرسون. اوكي، يعني بتكونوا 17 جروب، يعني في 17 بروجي. هاد 17 بروجي بدنا ننقي. هلا انا j'ai déjà heureusement que j'ai numérisé mes projets, mes anciens projets.
J'ai numérisé mes anciens projets. Je peux vous distribuer sur WhatsApp pour chaque groupe. On va faire groupe par groupe des projets déjà effectués, déjà réalisés. Et je vous demande de bien vouloir rectifier et améliorer ces projets. OK? Sur COMSOL Mathematics. Et à vous de travailler, de faire de la recherche bibliographique avancée. C'est le chapitre 1, c'est recherche bibliographique sur Internet et sur ResearchGate. Et le deuxième, c'est le travail sur COMSOL, c'est-à-dire comment vous avez travaillé sur COMSOL, quels sont vos résultats, est-ce que vous avez obtenu des résultats et comment trouver, est-ce que vous avez amélioré ces résultats, ok, et il faut les présenter. يعني من قبل كنا نطلب منكم على فاسيكول مانuscript هلا ما راح اطلبها تبعتوا لي اياها اونلاين des bouquins Word traitement Word vous m'envoyez le fichier par email avec le PowerPoint parce que vous voulez représenter sur PowerPoint. هيك في عندنا 6 heures de ce cours pour présenter les projets. مفهوم؟ OK, docteur. Oui. Oui. Bon, là, on a 18 heures de cours, on a 6 heures de présentation de projet, ça fait 24 heures. 24 heures, donc il nous reste 12 heures. 12 heures, on va faire d'application et on va faire de travail libre. Parce que vous c'est-à-dire on va faire sur 8 heures d'application sur des trucs biochaleur, sur par exemple conduction sel, conduction et convection, conduction, convection, rayonnement, interaction matière-matière, laser-matière, etc. Ce sont des applications qui existent, qui sont résolues sur COMSOL, qu'on va le reprendre, le travailler, le retravailler et retrouver les mêmes résultats que COMSOL. OK? Et comme ça, vous serez capable de manipuler toutes les icônes qui se trouvent sur COMSOL. Et on va faire 1 ou bien 2 séances de travail libre, c'est-à-dire si vous avez des questions, vous travaillez chacun ou bien chaque 2, vous faites ensemble un groupe et vous travaillez et vous me mettez en courant pour faire tourner vos projets, OK? Et vos simulations. Et à la fin, il faut le représenter, il faut mettre une note, ça doit être 20% sur les projets, OK? 30% sur le partiel et 50% sur le final. مفهوم؟ Ok. Oui. Bravo. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Non, docteur. Donc, je reviens dans le premier chapitre. Suivez donc, retournez. OK. Est-ce que vous voyez le slide, Oui. le PowerPoint diapositive? Oui. Donc, premièrement, dans le chapitre 1, comme je vous ai dit, c'est la modélisation mathématique. La première partie seulement, c'est 6 heures. C'est-à-dire, seulement cette page-là, ça doit être 6 heures pour le faire, ces 2 séances qu'on a besoin. Dans la première séance, on va faire l'introduction générale, les équations aux dérivées partielles, que veut dire qu'elles sont, c'est-à-dire on va parler à partir de bilan, à partir d'un bilan de masse, on va monter à l'équation de continuité et l'équation chimique de réaction chimique. Ça, c'est 1.2.1. Puis, la deuxième, je ne veux pas faire le bilan de masse parce qu'on n'a pas le temps de faire tout cela. Je vais vous donner seulement, mais c'est de la même manière, les équations de quantité de mouvement ou ce qu'on appelle les équations de Navier-Stokes ou bien de moment. Équation, momentum equation, on l'appelle en anglais. Donc, on l'appelle équation de quantité de mouvement ou bien équation de Navier-Stokes. Puis après, je veux vous donner l'équation de l'évolution de l'interface, c'est une équation essentielle pour la méthode de Voff, le volume of fluid, ou bien c'est une équation
de mouvement de l'interface. Donc, لحظة. Bon. Donc, jusqu'à l'équation de l'évolution de l'interface, c'est à peu près la première séance, entre première et un peu 4 heures, entre 3 et 4 heures. Équation de transfert de chaleur ou équation de température, ça va prendre 3 heures, minimum 3 heures. C'est une équation à partir de bilan d'énergie, on va monter à l'équation d'énergie. Et puis, après, on va monter à l'équation de température. OK? On va décrire terme par terme cette équation. On va savoir, je vais vous montrer si cette équation est vraie ou fausse. اسمعوني شوي. انتباه كلكم سوا. بالاكزامان انا شو بعمل؟ انا اول سؤال بسالكم اياه est-ce que cette équation est vraie ou fausse؟ انا وقت بيجيني بيبعتوا لي ارتيكل تعمل له ريفيو. اوكي؟ بقدر انا ب5 دقائق بعرف اذا الشغل صح يما غلط. فهذه الشغله انا ما بعلمها الا لتلاميذي يعني اللي بيقطعوا معي. اوكي؟ زملاء لإلي ما بخبروني اياها لانه هيدا سر المصلحه. لحظه. بعدكم عم تشوفوا الصوره؟ بعدكم معي؟ وي صارت جديد وي. دكتور بس. ايه يلا هلا مش حالها؟ وي. في اول سؤال بعلمكم انا pour savoir si cette équation est vraie ou fausse. يعني بيبعت لي انا واحد équation بيقول لي مثلا de rond de t sur rond de petit t égale alpha de rond carré de t sur rond de x carré. Est-ce que cette équation est vraie ou fausse؟ بدي اطلع فيه هل هو عمل هيدا الريسيرش هالارتيكل اللي عمله صح يا ما غلط؟ من هون بقفره انا بعرف اذا صح يا ما غلط لانه بتطلع بشوف من اليونيتي اذا افون ليجاليتي عندها يونيتي اعتبره وات بار كلفن او هون مثلا كلفن بار سكوند de rond de t sur rond de petit Kelvin par seconde. Deuxième membre هل هو كلفن بار سكوند؟ اذا ما طلع كلفن بار سكوند بيكون كل الايكواسيون تبعينته كب، بيكون كل الريسيرش تبعه غلط. مفهوم؟ يا ما ارتكلات لاقط علينا هيك شغلات دغري ببعث لهم اللتر لانه هذا كل شغله غلط وببعث لهم اياه. اوكي؟ وبينرفض الارتيكل تبعه. هيدي الشغله المهمه وهيدي اللي بعلمكم اياها بار شاك ايكواسيون اون فا ترافايي سور دي يونيتي. هيدا الفرق بين المات والفيزيك. انا وقت عم بعطيكم ديريفي بارسيل عم تشوفوا مات بس انا ما بحكي الا يونيتي يعني عم بحكي فيزيك. وات بار متر كوب، كيلوغرام بار متر كوب، سكوند، كلفن. اوكي؟ التمبيراتور على طول بالكلفن. اوكي؟ مش بالدغري سيلسيوس، عندنا كلفن نحن ما بنحكي سيلسيوس بالترميك. مفهوم؟ هيدا اول سؤال. Deuxième question, d'écrire cette équation. D'écrire يعني l'équation بدي اقول لهم le premier terme c'est le terme d'accumulation d'énergie. Deuxième terme c'est l'advection. Troisième terme c'est la conduction. Le quatrième terme c'est la convection. OK? Chaque terme et c'est une équation de transfert thermique simplifiée en coordonnées cartésiennes en 2 dimensions. مثلا. OK? Comme ça on le décrit l'équation. Et la deuxième question. Comme elle a d'aller مثلا 5 ou bien 10 points. OK? Troisième question. Donnez toutes les conditions simplificatrices utilisées. تطلعوا بهالايكواسيون بتشوفوا الترمات انتم حافظين شو هي الترمات كلها شو فيها قد الترم quels sont les termes. اوكي بتشوفوا شو هن الترم اللي مش موجودين بتقولوا لي ce terme a été éliminé. Par exemple, il n'y a pas non, il travaille à la pression atmosphérique. Donc il n'y a pas le terme de la pression. Les réactions chimiques sont rapides. Pour cela W le taux de production de masse égale 0 مثلا. OK? Il n'y a pas de mouvement de l'interface. Ça n'existe pas dans l'équation. Etc. Okay. هيدا الشغله الثالثه. بيرجع السؤال اللي بعدها rendre cette équation adimensionnelle. Donc en effectuant des changements de variables adéquates. انتم بدكم تنقوا الفاريابل الديمنسيونيل تبعوا لكم. OK? انا je vous donne une longueur caractéristique L par exemple.
من خلال هيدو، من خلال البروبريتي دو ميليو امبيون، يعني يو لانفيني في لانفيني. انا بعلمكم اياها بس كثير هينين، ما تخافوا، كله هينين، واجمالا ما حدا طلع من هالماتير اقل من 75 على 100، كلهم في منهم 100 على 100. اوكي، لانه بيفهموها، بس يفهموا بيعطوني ريزولت. وانتبهوا ما في اكزامان مثل الثاني، لانه في عندي كثير ايكواسيونات كثير بغير، بس كلهم بياخذوا علامات عاليه مني، ولا واحد سقط عندي من يعني ما قليل 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 قليل. يلي ما بيجوا على الاكزامان هن اللي بيقطعوا دوره ثانيه عندي. اوكي، اغلبيتهم بيقطعوا من الدوره الاولى. مفهوم؟ مفهوم. وي اوكي. نعم، هيدي كانت الاسئله لاول سؤال. بس تصيروا بالدوزيام شابيتر بالكم discrétiser cette équation en utilisant la méthode explicite aux différences finies ou bien la méthode implicite aux différences finies. Donnez l'organigramme de la méthode, donnez le programme. Étudier la stabilité et la convergence. Okay. هيك نوع الأسئلة اللي بتنسأل على طول. OK. Ou bien utiliser la méthode de Galerkin pour discrétiser cette équation. OK. Ou bien la méthode des volumes finis, nord, sud, est, ouest. هيك يعني نوع الأسئلة اللي بتكون وشغلوا. وهيك بتصيروا عندكم خبرة، بس تشوفوا ايكواسيون بتعرفوا تعملوا لها ديسكريتيزاسيون، بتعرفوا تحطوها بالاورديناتور، بتعرفوا تعملوا لها سوليوشن. اوكي، وبصيروا خبراء في كثير. انتبهوا، ياما مختبرات برا متمنى يجي واحد نوميريسيان يجي يشتغل معهم، لانه بيشتغلوا المكنه حقها $1,000,000، المكنه تعطين ريزولتات 2 3 ريزولتات، وبعدين ما هي المكنه هيك مقدوره، يعني عملوا 3 4 ارتيكل وحقها $1,000,000، يا بده يزيدوا قطع عليها يا بده يعملوا شيء يعدلوا فيها تيرجع تعطين بوبليكاسيونات ثانيين. بس اذا كان عندهم نيميريسيان بيقدروا يطلعوا 10 15 ارتيكل بالشهر اذا بدهم بيعملوها. اوكي، من وراء النيوميريك، من وراء التيوريسيان والنيوميريسيان. مفهوم؟ انا هالسنه عملت 7 بانترناشونال جورنال، وعندي 3 اندر ريفيو. عرفتوا كيف؟ انا قاعد ببيتي من وراء النيوميريك، ما بيعزل الاكسبيرينس، مع انه عندي اكسبيرينس للكومبيستون، عندي اكسبيرينس للميزور دو لا كوندكتيفيتي تيرميك دي مور، عندي اكسبيرينس ثاني للميزور دي بكتيري، لانه عندي باتنت انا على البكتيريا كمان، بعرف الباتنت على كوفيد، حتى بقدر اعملها كوفيد، وكان بدي اخذ بروجيت على كوفيد، بس ما في عندي متطوعين يروحوا ولا انا بدي اروح. عرفتوا كيف؟ فهيك نشتغل على البكتيريا كمان، على الكولتور من وراء الترانسفير تيرميك. مفهوم؟ وعندي كمان دي ميزور كمان بور فير دي كوش كوش مانس بور كاركتيريزي، فير دي كاركتيريزاسيون تيرميك، نعمل كاركتيريزاسيون تيرميك نحن للبرودويات، مثل ما في كاركتيريزاسيون الكتريك مع شفيق تعملوا مع الدكتور شفيق، نحن بنعمل كاركتيريزاسيون تيرميك معي في مثلا مع اشخاص دكاتره زملاء بيعملوا كاركتيريزاسيون شيميك، في شيميك تيرميك الكتريك. مفهوم؟ مفهوم. هذا السيونس تبع النانو ماتيريو، السيونس تبع النانو ماتيريو منه صعب. Ce sont des caractérisations. Ce qu'ils font au Liban, c'est seulement des caractérisations. يعني on stresse les matériaux et on remesure. تعملوا stress للماتيريو et vous remesurez les propriétés thermophysiques ou bien propriétés physiques تبع المادة. bon برتاح 5 دقائق بس، 5 دقائق وبرجع بنبلش ستيب باي ستيب بالسيلابس تننهي اليوم. مفهوم؟ احنا على 2:30 ونخلص، بس وقف لانه لي ساعه عم بحكي. اوكي. any question؟ في شي سؤال؟ نو دكتور. اوكي ما يكون سؤال، بلشتوا مع الكل، انتوا احكوا بس ما تخلوني احكي، انا بس بجاوب على الخفيف. قلعتوا بالكرات تبعولكم؟ مش كل شيء بس تقريبا كل شيء. اوكي، تقريبا كلهم بس اون تايم، كله عم يعطي اون تايم بالوقت. في كم حدا نقل
لسيانس عشية مع دكتور شفيق سلامة مثلا على 7 رح تصير ناخد بدل النهار. ايه ما في مشكله. والباقي هلا مبدئيا كله مثل على البروجرام. المايكروسوفت عم يعطوكم يا اما لا، في عالم كتير على زوم عم تعطينا، لأنه مش كل اللي بالصف معنا عندهم أكاونت على تيمز. ايه كله يعني على الزوم في منه عم يشتغلوا. ايه وفي كم وي. دكتور عم بيصوروا فيديوز وعم بينزلون على كلاس روم. وعلى الكلاس روم ينزلوا فيديو. اوكي وي. انا في عندي دوكيمنت على كلاس روم فيكم بس اني زيتون انا حاطط لكم اياها الفايل. هلا اليوم انا بزيد الميلات تبعولكم مثل ما عملت مع الفيس 461 بزيدها عندي للميلات. هلا كل اللي فاتوا عندي بزيد لهم الميلات، اللي ما فاتوا بليز انا مسيبها بيرجعوا بيحضروا السيسيون هيدي. واذا فيكم يلي بيعمل داونلود للفايلات تبعولي خصيصا لهيدي السيلابس هلا يرجع يبعتها الديليجي بليز، يرجع يبعتها للجروب اللي ما قدر فات يحضر الصف. واذا فيكم الفيديو تعملوا داونلود له سوري الريجستريشن يلي هلا عم نعملها اوكي كمان حولوا لهم اياها تيسمعوها. اوكي هيك ما بيروح عليه شيء، بما انه عم نعمل ريجستريشن هي ذاتها كانهم كلهم موجودين بيرجعوا بيسمعوا السيانس كلها كامله. اوكي خلينا نخلص ايه نعم. فينا نعمل كلاس على كلاس روم وننزل عليه السيانسات، هيك ساعتها بضل يعني بدهم يفوتوا. ليش نتراجع؟ ما هني كل المدارس الدولة عم يعتمدوا مايكروسوفت تيم، بس مدارس الدولة منظمة أكثر لأنه عندهم عندهم منصة بيفوتوا وبيفسوا على الكور وبيعرفوا الطلاب والتلاميذ وكلهم مسجل بقلبها. عندهم منصات إيه؟ نحن للاسف بعد ما تنظمت بعد الديبارتمنت بالجامعه عندهم منصات بعتقد، نحن بعد ما عندنا اياها. انا عم بخلق المنصه، انا وقت بيجي فوت لكم الميلات تبعولكم انا خلقت لكم المنصه تبعينكم على التيم، وكل شغلنا بده يصير بعدين على التيم. السمستر الثاني على التيم اذا ضلت كورونا، والكورونا باقي 3-4 سنين ما راح تروح. هيك كله على التيم بده يصير. ليش بدي ارجع لورا على كلاس روم وانا عندي كلاس روم والزوم بعرفه كله بعرفه اوكي، وانا برمجهم هودي ما بتفرق معي. عرفتوا كيف؟ بس ليش بدي ارجع لورا طالما ماشي حالنا على التيم. اوكي اوكي وبتعتبروا حالكم بالصف لانه حلو الواحد انه كمان في ديسيبلين، لانه انا هي وقتي من هالحصه لهالحصه انتم جيتوا ما بقى صار في عندكم ديسيبلين. انا اولادي بيفيقوا 7:30 ببلشوا مثل كانهم بالمدرسه، بين 12 و2 في غدا بيتغدوا، بعد 2 بيرجعوا بكفوا للساعه 4 كل يوم، وبعد الاربع في عندهم الاجنده بدهم يدرسوا الاجنده. نفس الشيء انتم لازم تكونوا تحسوا حالكم بالصف مثل كانكم بالصف. شو هي؟ انا بدل اعتبروني عم بعمل لكم سلايدز انا بقلب الجامعه هي ذاتها. هلا هونيك انا بالجامعه شو كنت اعمل؟ كنت اكتب كثير على التابلو لانه عندي مات كثير. هلا المشكله لانه كتبتهم على السلايدات، بدي منكم المشوار الجاي بتجيبوا دفتر وقلم، بدي كل واحد منكم يكتبهم. ايه بده يكتب لي كل شيء لانه ما منه حلوه تشوفوهم، بدي اياكم تكتبوهم تتعودوا على الايكويشنز. للاسف انا كتبتها دايركتومون كتبتها لانه ما كان عندي وقت كثير تحضير. هذه اجاني دغري بسرعه لانه ما كنا عارفين انه بدنا نطلع اونلاين. كاتب لكم اياه بخط يعني شوي منه المات المتعود عليه اللي بكتبه انا بالارتيكلات. في 60-70% من السلايدز بالمات، بس في منه بتلاقوا الديرون مقلوبه من الديرون المتعودين عليها. اوكي بس هي ديرون هيدي مثلا ديرون دو تيس دو اكس. هلا بعدين بترجعوا بتتعودوا عليهم بس منهم كخه يعني ما ماشي حالهم. هلا بعدين بتشوفوهم بالسلايدات الثانيه. Bon, le premier chapitre, modélisation mathématique, on commence par une introduction générale, les équations dérivées partielles, et on traite l'équation de continuité de réaction chimique, équation de continuité de mouvement ou équation de Navier-Stokes.
équation de l'évolution de l'interface et l'équation de transfert de chaleur وايكواسيون de température ou de transfert thermique. قلت لكم هيدي الايكواسيون بدها تاخذ شغل معنا بين 3 ساعات ل4 ساعات، يعني مره اخذت 3 ساعات، 3 ساعات ورا بعضهم دون انقطاع، ما اخذنا بوز حتى فيها. انه هلا بعد شوي في عندكم بالسلايد اللي بعد منا في لي كونديسيون سامبليفيكاتريس، شفتوها كلكم لي كونديسيون سامبليفيكاتريس السلايد اللي بعدها؟ ما بعرف مش معمول شير سكرين يمكن. دكتور منك عامل شير سكرين. طلعنا منها. يلا لحظة لحظة. مشي الحال هلا؟ وي يلا لحظة. رجع خربت. يلا هلا شايفين؟ وي دكتور. اوكي. لكن équation de transfert de chaleur ou équation de température قلت لكم 3 heures ça va prendre. اوكي. في بالسلايد اللي بعدها مكتوب لي كونديسيون سامبليفيكاتريس، شفتوها؟ 1.3. مبين صفحة جرياند، ما بعرف إذا الكل هيك. لا أنا إيش مش الحال بس الحال. لي كونديسيون سامبليفيكاتريس هيدي الباراجراف بدي اعملها بعد كل باراجراف، يعني ال 1.2 هيدي الباراجراف مع ال 1.2 مع 1.22 مع، يعني بدي هيدي الكونديسيون سامبليفيكاتريس دغري انا طبقها بعد كل باراجراف، يعني مثل كاني عم بعطيكم اياها تديات يعني. مفهوم؟ اوكي. يرجع l'équation de la fraction massique et la loi de Fick. Ça je vous lui donne directement. Loi d'Arrhenius ou équation d'évaporation ou de combustion. Équation de Lambert-Beer هيدي أهم équation لأنه بعازلة إلى أنتم للريونمون لازير. هيدي أساس هيدي الريونمون لازير كلها. كل الريونمون لازير. حتى كل أنواع الريونمون لأنه أنا مستعملها للريونمون UVC ultraviolet domaine C. اوكي، ما انتم تعرفوا UVA UVB UVC. انا عم بشتغل على UVC. comment peut-on donc j'utilise cette équation pour étudier la propagation de rayonnement ultraviolet et son interaction avec la peau. شوفوا لأي درجة. Ensuite, je vais vous donner les conditions initiales et les conditions limites. On va effectuer les changements de variables. Ici, c'est petit paragraphe, un slide, un diapositive. Puis, la dimensionnalisation. La dimensionnalisation, هيدي كتير حلوة، هذا بروبليم. بعطيكم في انتبهوا. أنا عندي 3 بروبليم. بدي أعمل بروبليم وبدي أصور لكم البقية سكاني. بعمل لكم سكان لبقية البروبليمات. مفهوم؟ وي. أوكي. لكن في عندي بروبليم بنحله سوا. الدوزيام بروبليم والتروازيام بروبليم بعطيكم اياه لانه بدكم هلا بعدين من الجمعه الجايه بصير اعمل سكان وابعث لكم على الفايل بتعملوا داونلود له، يعني للبكاء يلي انا كاتبه بخط ايدي، مش بخط ايدي يعني بخط تلميذي من التلاميذ، هي كتبته لانه انا كنت احكي وهي تكتب، بالاخر جبت البكاء منها. يمكن تلاقوا بعض الاخطاء اللغويه بتصلحوا لي اياهم، بتصلحوا لي اياهم. اوكي. دونك ننتقل، هذا بيكون اول شابيتر. اول شابيتر on a entamé. Deuxième chapitre, méthode des différences finies. Je vais faire, commence par une introduction générale. Que veut dire différence finie? La méthode explicite aux différences finies. بقلبنا عندنا schéma de discrétisation, application sur l'équation de chaleur unidirectionnelle. ما بعرف اذا بنلحقنا من البيديركشنال، بنشوف بس انا عاملها. ايه بتاخدوها بتاخدوها من الفاسيكول، يعني بدي ابعتها. بيرجع étude de stabilité و erreur de discrétisation, organigramme et programme. مفهوم؟ هيدي كل هودي هن الميثود اكسبليسيت. اما الميثود امبليسيت نفس الشيء، في عندنا application sur l'équation de transfert de masse
unidirectionnel bidirectionnel. انا بعطيكم الunidirectionnel، انتوا البيديركشنال تاخدوها سكاني. بيرجع étude de convergence et erreur de discrétisation، organigramme et programme. لكن الشابيتر هيدا هو دو ميثود، ميثود اكسبليسيت، ميثود امبليسيت. مفهوم؟ وي. ننتقل للشابيتر اللي بعده، méthode de volume fini. Je commence une introduction générale, schéma de discrétisation, les algorithmes existants, application sur une équation simple. هودي الباراجرافات هودي كلهم يلي بيعطون دي نوسيون ماتيماتيك وشغلات، بس انتبهوا يعني انا بعطيهم صراحه، انا بعطيهم، بس انا j'aime bien donner des cours sous forme d'ingénierie. انتبهوا هذا الكور عم بعطيكم اياه فين يعطوه du point de vue mathématique، بس ما راح تفهموا شيء انتوا كفيزيسيان، وفيني اعطيه d'un point de vue physique بس il n'est pas applicable يعني d'une manière يعني هيك سامبل، لانه بده يكون في ابستري، يعني ما بيكون عنده هالطعم الحلوه هيك يقبلوه الطلاب بسهوله. لهيك انا عم بعطيكم اياه du point de vue ingénierie، هيدي تفهموها du point de vue ingénierie. لهيك شفتوا الاربع باراجراف هودي انا باخذها باخر باراجراف ديسكريتيزاسيون نور سود است ويست، هي الوحيده اللي بتخليني تعطيني دي ريزولتا سيميلير à ce qu'on appelle expérience. OK? لأنه أنا هون j'applique la méthode de volume fini d'une manière d'ingénierie sur mes équations directes. مفهوم؟ مفهوم. OK معلوم. Bon. آخر chapitre هو introduction aux méthodes des éléments finis. Je commence par une introduction générale, notions mathématiques sur la méthode des éléments finis, la méthode des résidus et la formulation de Galerkin, la résolution numérique et la méthode de Galerkin, ou application sur l'équation de chaleur et cas du logiciel COMSOL Multiphysics. Le COMSOL Multiphysics, oui, il est basé sur la méthode des éléments finis à 75%. Bon, هيك بنكون خلصنا الكور وخلصنا شو الجامعة طالبة منا كإكزامان إكري. مفهوم؟ إكزامان إكري يعني ميد تيرم وفاينل. هلا في عندي اللوجيسيال كومسول مالتي فيزيكس، هيدا اللي بدنا نتعلمه ونتعلم كيف، لانه في منهم وقت بيطلبوا بدي انا بيطلبوا لكم انا جي بيزوان دون étudiant اون تيز كي كوني كومسول، مجبور يكون في بالسي في تبعه معه كومسول، اذا معه كومسول بياخذوه، اذا ما معه كومسول ما بياخذوه. وصارت كثير مع تلاميذ تاعي وغراس ا كومسول ils ont été pris en thèse. Bon, donc on va apprendre les fonctionnalités, le dessin, choix du modèle, les constantes, les variables, les expressions, le modèle physique, le choix des matériaux, les conditions initiales et aux limites, la discrétisation continue et aléatoire, l'étude de stabilité et choix du temps, l'exécution du modèle et détection des erreurs, la convergence du modèle numérique, la présentation des résultats obtenus ou l'exportation des données de ce logiciel vers Excel ou bien Origine. OK? Et on va effectuer une discussion. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, tout est clair. C'est clair? Oui. Oui. Bon. Après, on va appliquer ce qu'on a étudié sur COMSOL, sur l'équation de biochaleur, et je vais distribuer, dans une séance d'1 heure, je vais distribuer les projets. Peut-être ça va prendre plus qu'1 heure, hein, parce qu'1 heure pour انتبهوا في شغله بدكم تنتبهوها. انا كنت اقسم كوراتي مثلا انتم 35 واحد، كان عندي 2 جروب. هالسنه ما لحقت لهم يعملوا لي 2 جروب، بما انه اونلاين، بما انه صار جروب واحد 35 واحد، بس اجمالا بالصف ما في اكثر من 15 17 واحد، يعني تنقدر نحكي مع بعضنا. اذا كل واحد بده يسالني سؤال راحت السيونس كلها ب 35 تلميذ. هيك on découpe le nombre d'étudiants en 2 17. هيك هيدي الساعه ل 17، اذا انتم 35 بدها تاخذ معنا 3 ساعات.
مفهوم؟ Puis, Oui. application sur l'équation générale de chaleur sur MATLAB, équation de chaleur avec conduction seule, équation de chaleur avec conduction et convection, équation de chaleur avec conduction, convection et rayonnement. Et je termine par une application et discussion sur ce qu'on a fait. Puis après, un TP sur, c'est-à-dire 2 heures ou bien 3 heures, je ne sais pas, une interaction matériaux-matériaux, interaction laser-matériaux et application et discussion. Et je termine par la présentation des projets. Présentation des projets de 6 heures. هيك بيكون السيلابس صار معكم كونتيني دو كور معكم وصرتوا تعرفوا شو بدكم تاخذوا بهذا الكور. وهذا الكور مثل ما قلت لكم il a besoin, il est basé sur le transfert thermique computationnel, sur le transfert de masse computationnelle, sur le transfert de sur le mécanique de fluide computationnel. OK? et c'est هلا بدكم تعرفوا بعد ما تخلصوا هذا الكور لتشوفوا اهميته لانه لتفهموا كل شيء في سيونس وتصيروا تقلعوا يعني شو درستوا بالليزر تفهموه كله كل شيء في ليزر تفهموه من هذا الكور والماتيريو من هذا الكور. راحت سكرين وي وي فيني اوقف شير سكرين هلا بون شير سكرين ما بتتوقف ريكوردينج وقفت دكتور وقفت لوحدها ايه خلص انه انتقلت انا لهون صرتوا عم تشوفوا بعضكم هلا يعني bon est-ce qu'il y a des questions نو دكتور. دكتور البروجيات شو اللي بناخذهم؟ pardon البروجي مثل شو اللي بناخذهم؟ مثل البروجيات اللي بتاخذون هي تعطيكم اكزامبل مثلا بنعمل في عندنا بروجي على السيلول سولير photovoltaïque on va étudier le transfert thermique seul dans des cellules par exemple silicium SiO2 germanium aluminium من فوق aluminium من تحت اوكي transfert thermique seul في بروجي ثاني transfert thermique couplé avec l'électrique thermique et électrique ok c'est-à-dire à l'aide d'un sandwich des composantes des matériaux, sandwich de matériaux, on l'appelle sandwich, ok, sandwich يعني من طبقة فوق الثانية. Donc on va faire sortir la température et l'électricité, ok. À partir du rayonnement solaire ou bien de la température, on va sortir l'électricité, ou bien à partir d'un courant électrique, on va déterminer la température. هذا بيكون شوفاج avec des résistances. انا بعطيه الكتريسيتي بيعطيني حراره. الثاني السيلول سولير فوتوفولتايك بعطيها حراره من الشمس تعطيني الكتريسيتي. ضوء بعطيها ضوء بتعطيني الكتريسيتي. اوكي في des projets d'autres projets traités sur les qu'on appelle le thermoélectrique. On a 4-5 projets sur la thermoélectricité. Thermoélectrique, ce sont des composantes à partir de différences de température. On va créer une électricité. OK? D'après l'effet Seebeck, Thomson et Joule. D'après les 3 effets Seebeck, Thomson et Joule. بنقدر نعمل 3-4 projets facilement على هون. Il y a d'autres projets aussi sur les échangeurs thermiques, co-courant et contre-courant. Il y a des projets aussi de l'interaction de rayonnement laser. هو des projets là le matériau. Il y a d'autres projets pour les lasers comme interaction laser cuivre avec les keyhole بنسميه keyhole يعني بنشوف انا قديش البينتراسيون مع الكيهول تبع الريونمون لازير. انا عندي كذا عندي ارتيكل عليها هيدي اوكي وانا افونسي سور سيت ايتود وفينا نغير مثلا لازير الومنيوم لازير بلاستيك لازير بوليéthylène ou bien polyéthylène ok pour recycler le plastique. On a pas mal de projets sur, pour le laser ou bien aussi bien pour les nanomatériaux. D'autres questions? Non. Bon,
Donc, je peux dire que j'ai terminé et j'ai trop parlé pour cela. À la prochaine pour demain. J'espère que vous demandez aux autres de régler leurs problèmes avec la connexion. J'espère bien. Sinon, ils peuvent, je demande aux délégués de partager l'enregistrement et les documents avec eux. OK? Merci à vous et on se rencontre demain. J'arrête.